ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Jedes Lebewesen soll den Tod kosten, und wir stellen euch auf die Probe mit dem Bösen und Gutem als eine Prüfung. Und zu uns sollt ihr zurückgebracht werden. हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है, और हम तुम्हें शर और खैर के ज़रिए सख्त आज़माएंगे और हमारी तरफ ही तुम लौटाए जाओगे।